का हो बेटी लगी जो बड़ा कूड़ा रोक रे मुड़िया मारू से तो कुछ करबो का भइला बेटी लगी जो आगाड़ू बोलू छ आगो मामू मोर कांटी के नी सुबह का हला भोरी डा नुह से मुई नहीं सुबह होय गो तेल तेल हला का करबो कान आगो मामू आगाड़ू बोलू छ हेला का गो हां भले थगो आगो भले थ कार सर चलन देखो गो बूढ़ी माई यार छुआ जन्म करू छे जे तू छुआ पियाबू कंप्यूटर जुग रे सबू होउ छे मां बूढ़ी माई जी छुआ जन्म कर बोलू छे जे आगो बाबू काहला डाक देलो बोलू छे पिला देखो त धोती गो तुमरा ठाने मोर कामटे होछे बोली के डाकी जंग मोर थनो मां अलका कहा के नहीं डाकी थी तो बूढ़ी माई जी देखो त मैं सुई पड़ती नी पिला होय धोती गो होय गो बाबू आज देखी जे जमुना घाटे काई जाइथलो जमुना के तुमको मना करसी जे जमुना घाट के नहीं जीबो रे पिला बूढ़ी बुढ़ा जीबो उले ने बारो रे पैसा मरी जाउ से तू कहि मुई कहबी के सुनबा तोर संगे कहे में बोल छन तोर सपोर्ट है में बोली गिरी है तार संगे नहीं हसली बेमले दउ छे न जे आगो हां जमुना घाट के नहीं जीबो बूढ़ी जीबो उहुली जीबो बोलू छे तुम काहला हो गो तुमे तो जानि छ मुई सकाल पाला गाठ ठिल्ले मोर कदम गछे मोर तेरा हां मुई गाठ ठिल्ले कदम गछे मोर तेरा तुमे जानि छ कि नहीं जानि ओढ़ा पागलिया हेलानो रे मां हां सानु पुनु तेजा पुनु आज देखी जे कदम मोर बाटे आजी देखी जे जमुनार घाटे गो दुती काला देखलो ए भुआसन गुटे गो दुती भुआसन गुटे ई मां पिला का देखला रे बोलू छे बुआसन रा के देखि ग्रियंता होउ छे आगो का कहला का दुती गो का कहला ए जुरा गोरिया धरी छे काखे हाथ धरी छे सामुंड बाटे जुरा गोरिया धरी छे काखे गो दुती भुआसन गुटे गो दुती भुआसन गुटे दुती गो हाय गो बाबू आगो डेंगडा खाली सपुर मुही गो आगो कथा तारती गेल हई गो कथा तारती गेल हई आगो ई गप पूरा मन मार के ही डेंग नी न मुई खाली डेंग होछे जानी छ कि मां मोर हाथ में 3 हाथ कान यार केते दोसा देती मां तार हाथ साधा थी बासी दुती गो आगो मुड़े कुची छे खिरपिनी गो पारी अचे लम्भा बेनी गो खोपा के टामरी देखू छ होय लम्हा बेनी आगो दुती गो लम्हा बेनी तो दिसला खिरपिनी रा भी दिसु छे आगो चढ़र लिबिस्ती लाल दिसु अछे आगो चढ़र लिबिस्ती लाल दिसु अछे तार तो कपाले सिंदूरी काटे तार तो कपाले सिंदूरी काटे गो दुती भुआसन गुटे गो दुती भुआसन गुटे दुती गो गो बाबू आगो डेबरी गाले कोला जाई गो नथटे पिंधी छे माई मोर नथटे पिंधी छे माई
देवरी गाले कोला जाई गो नथटे पिंधीचे माई मोर नथटे पिंधीचे माई दुती गो तुमको सबुती सुछे बोलो আর কেনতা দুইতে জানিছ না केनता गो बाबू আগো তার পাদর পাঁজল গরুণু ঝুড়ু বাজে আগো তার পাদর পয়রি গরুণু ঝুড়ু বাজে তার তো বেকরে পত্রি মালিকে তার তো বেকরে পত্রি মালিকে গো দুতি ভুয়াসন গুটে গো দুতি ভুয়াসন গুটে দুতি গো আগো পিঁধি আছে পর্দা শাড়ি গো দিহিকে যাউছে জড়ি গো পড়ি আছে ফুলর কড়ি পিঁধি আছে পর্দা শাড়ি গো দিহিকে যাউছে জড়ি গো পড়ি আছে ফুলর কড়ি দুতি গো আগই চাঁদাল বলে মোর মাইকে আনি দেলে মুই তো করি দেমি গো জুলিতে মোর আগে খেতা কাজু দিতে গো দুতি বাসন গুটে গো দুতি বাসন গুটে আগো হ্যাঁ কা বলুছ তুমি মোর মাইকে যদি আনে আন দেব ইমর পিণ্ডরে প্রাণ বি আনলে রহে না নাই বোঝানো পিলা বিষ মোহরা খাই দেবি বলছে আগো ছি তুমি পরর মাইঝি লাগি বিষ মোহরা খাই কি মরব আর যার মন জান্নার রসে মলি ফুল ফুল বাসে আগো সেটা জানতা হাউ সেটা মা सुनो तो हां अलगा काना कहता वाला नहीं आन देती अलगाटा नहीं बुपरा नहीं बोलते पूछे नहीं बोलते माँ है स्वर्ग रूत तारा आन दे जौन आन दे बोले आन दे मुया काना बोलू तुम्हें यार बोले से कुरस वाला हटा दे लगी नहीं बोलू छे हैं से ती लागी छे मन सेटा आनी दियो न गाड़ सुहा से आगो मामू हाँ सुनो तो यदि तुमको एतकी इच्छा लागू छे तुम्हार माँ बुआ के नहीं कहे तो जमीन 2 एकड़ बिकी देते आरो केनु रानी छारदी करी बियाह कर देते जे बियाह चूरा है करी कुटुम संसार करी रहित তোমার মুড় মুড়া ঠিক আছে কি নে গো केनता ই কলি যুগে আগে কালে জমি বিকুছিলে গো होय আজি কালি আর জমি বিকা পড়ুছি नहीं पढ़बार আর বিকুছ मैं बिकबार পাগল हां 500 কি হাজারে খালি মোবাইল গুটে দরকার यार की हाँ? कीपैड मोबाइल कीपैड की আর তো नंबर टिके दरकार खाली आगो बाबू হ্যাঁ तुम्हें हमर बाबू नहीं से गो आगो तो एंता कथा नहीं कहूती आजका केनता कहूछन बोलू छे बाबू नु है हेटा नी भजा दिसु जी बाबू आए जे हमर बाबू नहीं से गो करे मा परीक्षा दिए करी दे हैं प्लेस कर बाबू की नु नहीं आगो कथाटे पचरामी बोलछे कहि पारबे बोले मैं विश्वास करमी जो गाड़स्वर चाली देखो रे হ্যাঁ मोटे भी धला न कुबरा बात হ্যাঁ কহ কহ ताला पर पतरावे तमोर बासन घरे হ্যাঁ এটা কই পারবু বলে দেখ নাহলে ওরা বাড়ি সরকার হব তুই নেই জানবার বেড়া আজিকালি যদি টুকেল গুটে ধই কেন পিলাটে দেখি গলে সে প্রশ্ন উত্তর পত্রা পত্রি হেসন কথা এটা জিমি কই আচ্ছা আগো বাসা गाड़स्वर काना हो परेगो ला हां बोला आगो सुना सुना कला कान्हू যশোদা নন্দন এ প্রশ্ন এক পচারুছি দেব গো প্রমাণ এ শুণ শুণ গলা কানু
যশোদা নন্দন প্রশ্ন এক পচারুছি দেব গো প্রমাণ বাবু গো কহ গোবর্ধন আজ অন্নপ্রাশন চালিছে বলে তোমাকে কানা পত্র আমি জানিছ কি নি কানা রে মা আগ তুমরে কসিয়া বাবু কিয়ে করিছিলা এই কথা কহি দেব আহে নন্দর বলা বাবু গো হ্যাঁ তোমার যেতবেলে 21 করা হইছিলা সে সময় রে তোমার চুটি কে কাটিছিলা কে চুটি কাটিছিলা আর সে চুটি নেকরি কেন জায়গায় পকা হইছিলা বাড়ি হেলা কাহলা নেগো কিছু নেই মা সে চুটিটা কেন জায়গায় পকা হইছিলা আর সে চুটিটা ফের কে নেকরি সুন পাপড়ি খাইছিলা মুই তো বলুছ আগে বাবু হ্যাঁ সে চুটি নেইকরি কেন জায়গায় পকালে আর সে চুটি কিয়ে নেলা ফের সে তোর কাই তু লাগি নেলা সে চুটি আর তোমার মামু কেন মামু তোমার আসিছিলা তোমার মামুর না কইব তারপর আমি বিশ্বাস করমি আর তোমার মাই কে আনদেন না গো হ্যাঁ একটিয়া কলা বেলে ই বুবরা তো এড়কি যে ভাই দিবা হ্যাঁ 2 বরস নাই 2 বরস নাই 21 দিন হউতবা হুম ই বুবরা কেনতা করি জানবা মা কেনতা নাই জানন পিলা তার মামু আলা কে তার চুটি কাটলা সে চুটি কেন নে পকালে তুমি গুটা মহান মুশকিল লাগো মতে নি চিনবার মি সম্বলপুরিয়ান কেনতা যে জর মা আমার সম্বলপুর এরিয়া আসিছ ঢোল করে বলছে করু যে তোমকে আর দয়া রখি থিবো আম তোমার সম্বলপুরে কা করছ এই মা আমার দি বেশি কীর্তন বৈঠকি চলছি তোমার থেকে হয়ে ডোণ ডুণা হাতে টিকে নি চলছি কায় গুরু গো নাই গো আমি হান্তাড়া নাই করছু পিলা সখা তো কৃষ্ণঙ্কর 21 কে করছিলা পায় গো বাবু আর কৃষ্ণঙ্কর মামু কে কিয়ে আর কৃষ্ণঙ্কর চুটি কে কে কাটি কাটিছিলা আর সে চুটি কে কেন পকাই দিলা হয়ে হয়ে ও সে সম্বলপুরে জায়গা না কইব কেন জায়গারে পকালে সে জায়গা না কই তলে পকালে গুটে জায়গা আছে কি সখা তাকর সম্বলপুরে কীর্তন চলছে ডরে নি এথির লাগি এটা পত্রেইছ কীর্তন রে তো এন্তা চালি থিসি নজি আগো মর্ধন হয়ে হয়ে আগো ভাদ্রব মাসরে অষ্টমীর দিন গো মুই জনম হইলি ধন হয়ে হয়ে আগো মখা নক্ষত্রে মুই জনম হইলি হয়ে গো বাবু মন দেই কর শুনু থ হয়ে হয়ে আর মথুরা কটকে জান গো সজনী থিলা গুরুবার থিলা বুধবার দিন ভাদ্রব মাসরে অষ্টমী তিথি হয়ে হয়ে যেনটা কি কৃষ্ণঙ্কর জন্ম মথুরা কটক হয়ে গো বাবু এটা মঘা নক্ষত্র পড়িଥିଲା হয়ে কিন্তু কৃষ্ণঙ্কর জন্ম 2 দিন দুই দিন যেতেবেলে বসুদেব তম্বা খবরারে গুপ্তরে গপপুরে নেইকর ছাড়িকি পলি আইছে হয়ে হয়ে যে গপপুরে জানিছন সমস্তে কেভে জন্ম হইছে বলি কেভে? আগ ভাদ্রব মাসরে নবমীর দিন গো দুতি গো শুনু থাও মন দেই হয়ে হয়ে আগ গুরুবার দিন আর মোর নারী রতন হয়ে গো বাবু এটা মথুরা কটকে বুধবার দিনে জন্ম গপপুরে গুরুবার দিনে তাকর নন্দ উৎসব সমস্তে জানিছেন যে গুরুবার দিনে গোটে পুত্রটে জন্ম গলা মা আগ মর্ধন হয়ে হয়ে
हेले मथुरा कटकरे जन्म है जे मघा नक्षत्र पड़ीला होए होए तार आरे दिने केन नक्षत्र पड़ला जानछ गा के नक्षत्र आगो मृगशिरा नक्षत्र होई गो सजनी मृगशिरा नक्षत्र होई सखा तो जते बेले नंदनकर उत्सव चली तो 21 दिने निश्चय तांकर नामकरण देवे किंबा 21 दिने जदि 21 नहीं कले शुद्ध नहीं तो 21 दिन पर्यंत जहार घर गोटे पुत्र जन्म होइतबा तार पानी छुईले भी अछुआ एगो बाबू तेणु करी केनता कले नारद देवर्षि केनता करे आगो कर कमुनि पुणी करिले गमन सुना मोर नारी रतन गर्गमुनि नंद घर के जीछन आर कहूचन ई पुत्रर जदि नामकरण नहीं देव ई पुत्र के जदि शुद्ध नहीं करबो तुमर घरे तो अन्न जल के छुई देले भी दोषी ही जी एगो बाबू अछुआ ही जबा तेणु करी तुमे 21 दिन गुटे 21 करबो होए होए तो गर्गमुनि केनता कले आगो गर्गमुनि पुणी चिट्ठी को लिखिले गो अरे सुना मोर प्राण सखी एगो बाबू आगो नारद देवर्षि चिट्ठी बांटी गले होए होए जेनटा आजिकाली कार छापु गुटे 21 कार छापी दो एगो बाबू तो गर्गमुनि चिट्ठी लिखुचन नारद देवर्षि निमंत्रण करि नारद देवते निमंत्रण पत्र आगो मर्धन होए होए आगो गर्गमुनि पुणी चिट्ठी को लिखिले सुना मोर प्राण सखी एगो बाबू आगो नारद देवर्षि चिट्ठी बांटी गले होए होए आगो नारद देवर्षि चिट्ठी बांटी गले एगो बाबू पहला केन के गले केन के आगो चंद्रसेनापुरे तही गो सजनी मामुरे बोरी बार पाई तो चंद्रसेनार पास के गले जे चंद्रसेना के कृष्णंकर मामू रे बरण करबा लागि जते बेले नारद देवर्षि जीचन एगो बाबू तो देखि देले चंद्रसेना के फेरी आसले काहे के फेरी आसले आगो नपुंसक से सही चंद्रसेना गो गोपे होईछि जन्म आगो नपुंसक से सही चंद्रसेना गो गोपे होईछि जन्म एगो बाबू आगो तेणु कृष्णंकर मामू न होइब तुति गो तेणु कृष्णंकर मामू न होइब एगो बाबू आर नारद विचारिले मन गो सजनी चलिले स्वर्ग भुवन तुतिगो एगो बाबू तो चंद्रसेना जते बेले नपुंसक अंशर जन्म होइजे होए होए कृष्णंकर मामुरे योग्य नुहे बोली गरी से नारद देवर्षि स्वर्गपुर के बोली कृष्ण आगो इंद्र चंद्र वरुण कुबेर कुधन गो निमंत्रण देले करी होए होए आर सेठारु नारद देवर्षि आसिले आर आसिले मर्त्य कुतुरी गो सजनी कले गो मथुरा पुरी जेते बेले मथुरा कटक के पहुंचीचन होए होए तो कृष्णंकर मथुरार मामू किए अच्छे किए गो सखा जानिଛୁ তুই নি জানবার আগো মোর ধন होए होए আগো কংস রাজনকে মামু রূপে নারদ আর বরণ করি বইলে होए আগো দুর্মিড়াসুরর অটই নন্দন एगो बाबू আগো দুর্মিড়াসুরর অটই নন্দন होए तो उग्रसन रूप दुर्मिलासुर आसिक इंदुमती के जिते हरण करदेला होए होए जमुना नदी रे एगो बाबू आगो कंस जन्म खेला भले गो सजनी असुर प्रकृति भले
दुर्मिला सरल जेतेबेले कंस जन्म होइचे होय होय ई कृष्णकर मामुरे योग्य नुहे बोले नारद होय गो बाबू আর সে স্থানু পলে আইলে होय होय আগো যশোদার সান ভাই গো সজনী রায়াণ বলি তার নাম हो যশোদার ভাইয়ের না রায়াণ होय होय সে রায়াণকে কেনতা কলে কেনতা কলে আগো যশোদার সান ভাই গো সজনী রায়াণ বলি তার নাম होय गो बाबू আগো মামুর উপরে তাকে বরণ করিলে हां দুতি গো মামুর উপরে তাকে বরণ করিলে बोला चंद्रसेना भी नपुंसक जे कृष्णकर मामू होई नहीं पाले হেলি পাই माने योग्य नहीं से তো কংস দুর্মিলাসুর অরসর যেতেবেলে জন্ম খানা সে অসুর প্রকৃতি ଅଛି होय होय তেণু করে কৃষ্ণଙ୍କର মামু নেই পালা আগ যশোদার সান ভাই গোটই রায়াণ আর মামুর উপরে নারদ দুতি করিলে বরণ से रायाणके जेतेबेले मामुर उपरे बरण कले गो बाबू आगो 21 दिन से ही रायाण बिरग आर भेषभूषण धरिला आगो कृष्ण के कोलरे बसाई रार रायाण बाबू आगो कृष्ण के कोलरे बसाई रायाण होय होय आगो कृष्ण कर चुटी काटिला गो सजनी मामुर दा चुटी काटिला দুতিগো होय गो बाबू আজি কালি তো ভড়ারি বাল কাটি দউছি होय होय কিন্তু কৃষ্ণঙ্কর চুটি কাটি থিলা हां তাঙ্কর মামু রায়াণ যে কি যশোদার ভাই সে চুটি কে যেতেবেলে কাটি দেলা होय होय আগো সেই চুটি সাত গণ্ঠি গো করি বাঁধি দেলা আর যমুনা নদীকে দুতি সে চুটি ফিঙ্গি গলা যেতেবেলে যমুনা নদীকে চুটি কে ফিঙ্গি দিছে होय होय তো যমুনা নদীর কেন জায়গাকে চুটি ফিঙ্গবা केन जगह रे আগো যমুনা তীরে অছি গোগধিকা যে ঘাট যমুনা নদীরে গধিকা ঘাট আছে होय गो बाबू সে ঘাটরু গোটে স্থানকে পাঠ করিছে होय होय আগো সে ঘাটরু পড়িছে গো তুতি বৈকুণ্ঠ কে বাট সে ঘাটরু পড়িছে গো তুতি বৈকুণ্ঠ কে বাট যমুনা নদীর যেতেবেলে গধিকা ঘাট আছে গধিকা ঘাটরু বৈকুণ্ঠকে বাট আছে होय गो बाबू যেতেবেলে রায়াণ কৃষ্ণঙ্কর চুটিকে নেইকরি ফিঙ্গি দউছে होय होय আগো ছাতে পানি রেসে চুটি গো ফিঙ্গি দেলা ধন আগো বৈকুণ্ঠরু বিষ্ণু দূতে আসিলে লেকু তক্ষণ होय गो बाबू যেতেবেলে ছাতে পানি নেই করে সে চুটিকে ফিকি দেলা होय होय তো বৈকুণ্ঠরু বিষ্ণু দূতে আসি করি সে চুটিকে নেই গলে काय तुल लागे तो कहीं की नेले होय तो जुगे जुगे जेतेबेले असुर के मारबार लगी होय होय भगवान मर्त्य जन्म हेबे होय गो बाबू तो देवता माने जेतेबेले असुर मान को लगी बैकुंठ के जीवे प्रभु होय अरे विभिन्न प्रकार असुर लगी आमे बचे नहीं पारु और तुम्हें आविर्भाव हो जेतेबेले बोलबी होय गो बाबू तो निराकार भगवान दुईटा लोम पठाबी
गुटे कला लोम और गुटे शुक्ल लोम कला लोम शुक्ल लोम हैं तो ई कला शुक्ल लोम ई माने जुगे जुगे जन्म हेबे हाय गो बाबू असुर के मारी सारला परे तो से चुटी पुणी बैकुंठ के पले हाय हाय और गुटे असुर जेते बेले बाहरबा से कला शुक्ल लोम पुणी मर्त्य के आसबा हाय हाय आगो वर्धन आगो कला लोम कृष्ण शुक्ल गोलुम बोल राम आरंभे दुई भाई दूती गो जुगे जुगे जन्म आगो विश्वास तिले देखो गो ब्रह्म भोई वर्त प्रकृति खंडर कथा गो शुण मोर दूती तो हेला बोले मायर पास के जाओ आगो हेबारटा हेला जे मुई हेंता काम नहीं करवार पिला सुनो तो आगो ए तुम्हार माय तो भुसकीडा कारी संगे कथा नहीं हुए कारी संगे गाधी नहीं जाए ए भुसकी माई जी हां का करबे गो पिला तार मन लागी जे पिला मोर लखन अंता छाटपाट टान तो वाले नहीं हेता तोर तो मांस फुटे नहीं जे आगो बाबू सुनो तो हां मन ने मासे दिमाग एडजस्ट करो नहीं जेको नहीं रे मा तो रेस्पेरी देन पोले गोला न पुता काहे काचो काहे मुनियार काहे घोड़ा मु तो पइडो पानी ए धुर्रे धात गुजी जाला 16-17 हाथ मोठिया बाजला गोर जाके अल्लाह नहीं नंदर बेटा के बाबू गो तुमको आर गुटे पचरा में मते विश्वास नहीं लागला बा पचरौ थे बनो ई महाजी जा होय वाई महाजी ना पिलाई तो तोर भाषण होएगा विश्वास नहीं लागबार मते आर गुटे पत्रबो होय हां पत्र काना पत्र छ पत्र सुन सुन कला कान्हू हे नील माधई प्रश्न एक पचारुछि देव गो बुझाई सुन सुन कला कान्हू हे नील माधई प्रश्न एक पचारुछि देव गो बुझाई बाबू गो हां जेते बेले तुम्हें बाबू बरा हो जे हेलो से ही समय रे बाबू केउ काम कलो जेते बेले तुम्हें बाबू बरा हो जे हेलो से ही समय रे बाबू केउ काम कलो काहे की गो बाबू तुमर दांत भांगी गला एही कथा कही देव आहे नंदर बला आगो भगवान जेते बेले बराह होइतिले का काम कले तांकर दंत भांगी गला मां भगवान आइतिले कि तमे आइतिलो के जान सुनो तो के जानि छे नहीं परे जेन समयाथी तमे बराह अवतार धारण करिथिलो से समयाथी केन काम करलो जे तमर दांत भांगी गला और से दांत केन जगह रे नहीं किरी रखले हां बा इटा महान मस्कुलिया कथा मने कहू जे मां भगवान जेते बेले बराह अवतार हेले का काम कले ताकर दंत भांगला होए गो और से दंत केने नहीं कर रखली होए एतकी तो एतकी यार सुनो तो हां केन पुराण रे আছে যে पुराण ना प्रमाण मते दे देले जे से दांत का आइथिला से दांत रु काना तैयारी आइथिला तमे तो सबु इतरे पचराबो गो नहीं गो तुमको सोच पड़ी जे ता परर माई जी के आन देमी तमर घर महान मस्कुल हला बाइटा जन गुलगुला तो ठीक हो होए होए जे ई कथा कहि देले मोर माई के आन देबो तो ई मां पहला कह पिला मन के आले त मैं दुले दुले आन देमी नहीं परे भगवान मत्स्य कच्छ बराह नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बौद्ध कलंकी रूप होइति होए होए
তো বরাহ রূপ যেতবেলে হেলে ওই কা কাম কলে তাঙ্কর দন্ত ভাই গলে হয় গো বাবু আর সে দন্ত নেই করি কেন রখলে রখলে আর সে দাঁতরু এটা তো কথা হয় হয় আগু মোর ধন ওই এ মোর দুতি সগি গো সুনা মুহি গো দুতি পচারি দেল কামতে এ দুতি বুঝাই কহে মিততে হয় গো বাবু এ মোর দুতি সগি গো সুনা মুহি গো ধন বুঝাই কহুছে তোতে এ দুতি বুঝাই কহুছে তোতে হয় গো দুতি গো হয় হয় আগ পুরুনা কথাকে ধন খেতে দেল তুমি মতে পুরুনা কথাকে ধন খেতে দেল তুমি মতে এ দুতি সগি গো সোনা মুগি গো ধন বুঝাই কহুছে তোতে আরে বুঝাই কহুছে তোতে বুঝাই কহুছে তোতে হয় গো হয় গো एकदम में देखा चाहा दम में कोठा एकदम में देखा चाहा दम में कोठा কাই হেলা গো आगो হয় आगो भाषा হয় গো तीन दम में लुहुर टुकुर है गजुती হ্যাঁ तीन दम में लुहुर टुकुर है गजुती হয় গো चार दम में पूरा ओथार माँ দুতি গো হয় গো বাবু আগ কশ্যপ ঋষির দুইটা পুত্র গো আর হিরণ্য যে হিরণাক্ষ হয় হয় আগ কশ্যপ ঋষির দুইটা পুত্র গো আর হিরণ্য যে হিরণাক্ষ হয় হয় আগ পৃথিবী ধরিন সেই দুই ভাই গো দুতি গো ধরি দেলে দুই হস্ত হয় হিরণ্য হিরণাক্ষ কশ্যপর পুত্র ই মানে কানা ভাবলে জানিছ কা ভাবলে ই দেব দানব ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲୁ হয় গো ବାବୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଲା হয় হয় ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ନେଇଗଲେ হয় গো ବାବୁ ତ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ବାହାରିଲା হয় হয় ବିଷ୍ଣୁ ନେଇଗଲେ ତ ଅମୃତ ବାହାରିଲା ତ କୂଟ କପଟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ହେଇକରି ଅମୃତ ଦେବତା ମାନକେ ବାଟି ଦେଲେ হয় গো ବାବୁ ତ ବିଷ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା হয় ତ নীলকণ্ঠ শিব সে বিষকে ভক্ষণ କରିଦେଲେ ଆମେ ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ ଆରେ କିଛି ବି ନେଇ ଦେଲେ হয় ଆରି ଅମୃତ ଖାଇକରି ଦେବତା ମାନେ ବଳିଆ ରହିଛନ୍ হয় হয় ଇ ଉଚ୍ଚେଶ୍ଵର ଆଇରା ଆବତ ହସ୍ତି ବି ନେଇ ଗଲେ ଯାହା ଯାହା ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଲା ସବୁ ନେଇ ଗଲେ হয় গো বাবু ଇ ପୃଥିବୀକେ ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେମା ବୋଲିକରି ଦୁଇ ଭାଇକେ ପୃଥିବୀକେ ଟେକି ଧରିକରି ରଖୁଛୁ କିଏ କିଏ ହିରଣ୍ୟ ହିରଣ୍ୟ আর হিরণাক্ষ পৃথিবীকে ধরিকি যেতবেলে রসা তলে পকাই দেবো বইলি হয় হয় আগ মোর ধন হয় গো বাবু এই সমাজরে কেনতা খেলা কেনতা হইছে আগ দেবতা মানে যে দুটি বৈকুণ্ঠ গলে সতে আর দেবতা মানে গো দুটি বৈকুণ্ঠ কে গলে সতে আর দুটি সগি গো মোর সুনা মুগি গো ধন বুঝাই কহে মিততে দুটি বুঝাই কহে মিততে
দুতি গো হয়ে গো বাবু ই সময়ের যেতবেলে সমুদ্র কে ই ধরিত্রী কে যদি রসা তলে পকাই দেবা সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবা হয়ে গো বাবু তো দেবতা মানে বৈকুণ্ঠ কে জিগরি বিষ্ণু কে স্তব করছেন প্রভু তুমি যদি রক্ষা নাই করব হিরণী আর হিরণাক্ষ পৃথিবী কে ধ্বংস করে দেবে হয়ে হয়ে তো ভগবান কেনতা কলে কেনতা কলে আগ বরাহ রূপ ধরিলে প্রভু নারায়ণ আগ পৃথিবীকে ছড়াইলে মোর নারী রতন আর বরাহ রূপ ধরিলে প্রভু নারায়ণ আর পৃথিবীকে ছড়াইলে মোর নারী রতন আর পৃথিবীকে ছড়াইলে মোর নারী রতন দুতি গো হয়ে গো বাবু তো ভগবান যেতবেলে বরাহ রূপ হয়ে হিরণ্য হিরণাক্ষণ যেতবেলে পৃথিবীকে ছড়াইছন হয়ে হয়ে আগ সে পৃথিবীকে তন্তরে যে টেকি দেলে ধন আর সহিনি পারিলা তন্ত ভাঙি গলা পুর সে পৃথিবীকে যেতবেলে তন্তরে টেকি করে বরাহ ভগবান ধরিছন হয়ে হয়ে ই পৃথিবীর ভাড়া সহিনি পারলা আগো তুমি তো টিঙ্গুডা টিঙ্গালি পিলা রে হ্যাঁ এড়ে মলমলিয়া যে পৃথিবীকে ছড়াই যাউছন তাতে টেকি যাউছন নি ভাঙা আগমর ধন তো কাহিকি ই পৃথিবীর ভাড়া দন্ত সহিনি পারলা হায় তো লাগি আগতন্তরে পৃথিবী ধরিব মুই যুদ্ধ যে করিলি আগ পৃথিবীর ভাড়া দন্ত কোন পারি সম্ভালি যেতবেলে সে দন্ত ভাঙি গলা হয়ে হয়ে আগ সে দন্তকে পকাইলি তো সমুদ্র রে নেই আগ সুবর্ণ খনি হইলা আর সেই তান ততহি যেতবেলে সমুদ্র গর্ভরে সে দন্তকে ভেঙি দেলে হয়ে হয়ে সে সমুদ্রর গুটে সোনা খড়ি উৎপন্ন হইগলা সে দাঁতু সোনা খড়ি উৎপন্ন হলা যেনটা কি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে সোনা বলি করে যাহাকে কহুছ হয়ে গো সে বরাহঙ্কর দন্তরু সে সুবর্ণ খড়ি উৎপন্ন হয়ে গো হইগলা বাবু আগমর ধন হয়ে হয়ে আগ সে দন্তকে বিশ্বকর্মা সে সোনাকে বিশ্বকর্মা নেরা গো সজনী আগ নারী কর অলঙ্কার নারী কর অলঙ্কার গো গঢ়িলা সজনী সুবর্ণকে যেতবেলে বিশ্বকর্মা নারী মানকর লাগি অলঙ্কার গড়লা যে আগ কালরে কাই অলঙ্কার গড়ুଥିଲେ ই কর্ণর লাগি কুণ্ডল
आजिकाली माँ माने कन्नरे काना पिंधुछन काना पिंधुछ कन्न फूल बोलुछन तुल फूल बोलुछन डिजाइन फूल बोलुछन किंतु आगो काल रे कुंडल तैयार करथिले तो ई फूली नाकर फूली आगो तैयार करथिले फूली तो आजिकाली का बोलुछु ए बबी गुना हे चिड़िया हे नाग पुटकी है तो एटा कली जुगर कथा है जेते बेले वैश्यकर्मा तैयार करूचे ई नारी मानकर देहर अलंकार जेते बेले गढ़ीचे होय होय हेले का करू रे बबलू ई दुनिया रे तो 5 जन अशांति जे केबे भी शांति नहीं पारो ये बुआ के रे बुआ आगो हां काना कहूछ ई तो दुनिया रे 5 जन अशांति 5 जन अशांति दुनिया थी से 5 जन के केबे भी शांति नहीं करी पारो केनता किए सेटा प्रथम रे के जानिस का किए गो आगो प्रथम रे नारी जाति तुमरा ओटोई अशांति मागो तमे का हला जे नारी मान को अपमान करछो नारी जाति बोलुछो नारी जाति तो शांति गो सखा प्रथम रे नारी जाति अष्टई अशांति जेते अलंकार देले भी न होइबो शांति बिल्कुल ई गुरुरु मुड़ के सोना चढ़े देथा केन बिहारे कि के नुआखाई पर्व पड़िथिबा तमे नुआ नुआर दपला नहीं खाइ जबार को आगो पड़मा झुमरू छ जे आगो नुआखाई पाली जदी पड़िथिबा सखा गाधला घाटे की पांडे गोलाबेल के आर जणे कर कोनिया जदी अलगा डिजाइन टागुडे पिंधी देला ई थरो एंताटा न खिने करनी बोली इधर अंदर पूरा डिजाइन बुई बाध्य केन में बोलबे ना 10,000 टकिया साड़ी भी घिनी थो और माइकिना के पिंधे थो आर जणे कर कोनिया की आर जणे कर माइकिना जदी अलगा प्रकार डिजाइन साड़ी ते पिंधी देला हमर बाबू बुआ के ई थरो एंताटा न खिने करनी बोली कहमी तो हमर बाबू सेते लागि कहि जे आगो प्रथम रे नारी जाति कोटोई अशांति आगो जेते आबो प्रण कले कोन होई बतृप्ति दुई नंबर रे के अशांति आगो तृतीय रे अशांति गो आर ओटोई सागर आगो जेते वर्षा कले दूती तने पुरे उदर खा 100टा नलिया हेले भी तेल नदी के किसी नहीं करी पारे होए होए और 200टा तेल नदी हेले भी महानदी के सामना करी नहीं पारे एंता महानदी 100टा हेले भी बंगोपसागर के का करी पारबा हेंता बंगोपसागर 4टा हेले भी प्रशांत सागर के का करी पारबा बिल्कुल नहीं तो ई पृथ्वी सारा जेते पानी हेले भी प्रशांत सागर के किछि करी नहीं पारे होए होए सेतिल लगी आवर्तक समवर्तक दुनार पुष्कर गो बाबू ई चारि मेघ जहा बरसिले भी वर्ष वर्ष धरी तो सागर गर्भ के पुरे नहीं पारे होए होए तेणु करी प्रथम रे नारी अशांति द्वितीय रे सागर अशांति गो बाबू तृतीय रे के अशांति अशांति आगो तृतीय रे अशांति गो टोई अग्नि देव जेते घिया ढालू थिले तार पेट नहीं पुरीबो जेते घिया ढालू थिले तार पेट नहीं पुरीबो अग्नि देवता अग्नि देवता की जेते भी घिया दे से जेते जलवा सत्य अशांति होय गो बाबू सत्य जुगे श्वेत राजा यज्ञ कला चारि मेघ घृत ढाली थिली होय गो बाबू से घृत खाई करी अग्नि देवता के लुदु बुदु भी आदि हो गला तो सत्य जुगे भी नहीं छाड़ला
प्रेत आजुगे नहीं छल्ला द्वापर जुगरे अर्जुन जते बेले खांडव वन को दहन कले तार लुदु बुदु व्याधि छल छाड़ी गला होय गो बाबू सेतिर लागी तृतीय रे अग्नि देवता अशांति चतुर्थ रे की अशांति चतुर्थ रे अशांति गोटोई ब्राह्मण सखा चतुर्थ रे अशांति ब्राह्मण और जेते दक्षिणा देले तार नहीं बुझे मन जेते दक्षिणा देले तार नहीं बुझे मन चतुर्थ रे अशांति ब्राह्मण केन शनि मेलाटे करिछु केन खान के रानभाल लागि डाकिछु केन होम यज्ञ के डाकिछु टका 2-3 हजार जदी देलु बाटे हुरगुनी हेतेल जीवा आट्टी के आर पदे कहितिले आर हजारे भाली मिलथिता बोलबो हजार नहीं हनरी 500 दे पॉकेट चौल की 1.5 पॉकेट चौल देइछु आर बुही भी नहीं दउ था दुई जन आमर बाबुर मां कहूथिला आर गुटे बस्ता नियो बोली हे बस्ता आनथिले भी पूरी जिथिता बोल तेणु करी आगो चतुर्थ रे शांति गोटोई ब्राह्मण जेते दक्षिणा देले तार नहीं बुझे मन जेते दक्षिणा देले गोता नहीं बुझे मन गो बाबू तो पंचम रे की अशांति किए गो से अशांति के केभे पूरे नहीं पारे केनता पंचम रे अशांति निजर झियो निजर झियो शांति अछि 10 लाख टकिया गाड़ी भी देइथा होय होय ई दुई गाड़ी खुरी गिना भी देइथा होय गो बाबू 8 मंगला के जदी आसले होय होय आगो मां की आगो बाप बोल हां का हला गो झी बोलबु गेले गेले कहबु गेले सबु देलगो हे घुड़ा खुट बिटे नहीं दे तो मोर काकी सास कहूथिला बोलबा होय गो बाबू घोड़ा को डुबिले सब रहू जे 8 मंगला के छाड़ी कर पले गले खरा उसा के आसबा मोर सास कहूथिला गो मां कि आगो बापा सेटा गुटे देतो आन देबु तो होय तो मोर सास कहूथिला तो मरी जीवार पर्यंत झियो केबे भी शांति नहीं होय नहीं होय आर जते दिन बची थिबु सबु बेले झियो आसी करी नउथिबा जाले बिना बा सेते लागि कहिचे होय होय आगो पंचम रे ओ शांति गो निजर झियो पुरो जेते जाऊ तो कह देले तार नहीं बुझे मन जेते जाऊ तू कह देले तार नहीं बुझे मन केन बहिर कथा केन बहिर आर अविश्वास थिले देखो गरुड़ पुराण आगो मर्धन होय गो बाबू आर गुटे केन बहिर कथा जानि जका केन बहिर कथा आगो बराह पुराण अछि गो सुन मर्दुती सुन बराह पुराण अछि गो दुती सगी सुन दुती को होय गो बाबू हला हे बाटा हला हां काहे गो